শুনে না শুননি গো শাহে মদিনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ शहादत पहला तो सलाम मुस्तफा जाने पहला तो सलाम शमे बज में हो जाए हो जगान हो जा सैयद अहमद शानायब मुस्तफा अगतैयब शाह सैयदी मुर्शिदी क़िबला तो इरसों मेरी शाह रोना के अहले सन्नत पहला मुस्तफा जाने राम शमे शमे बज मेरा मदीने के चाँद हजारों सलाम मदीने के चाँद लाखों सलाम मदीने के चाँद हो सलाम बलबलोला कशमत जान जबियों सारी मरहबा এতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন হাদিসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ তকরীর পেশ করেছেন আজকের মাহফিলের প্রধান মুয়াজ্জিন বিশিষ্ট আলেম দ্বীন হযরতুল আল্লামা জনাবে মাওলানা সিদ্দিক আকবর মেহরি সাহেব। মারহাবা।